जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल तृप्ति ओडिया किचन को स्वागत करुच्ची। आपण मानक भल पाइबा और आशीर्वाद हेले आगक आहरी एमती स्वादिष्ट और मीठा मीठा रोसई आपण पाखे भेटी देवाई प्रयास और परिश्रम जारी रखी। दर्शक बंधु, आज बनवाक जाऊँगी कौ माछ तरकारी। माछर एमती एक दमदार रेसिपी नहीं आसी, एमती थरे ट्राए करंतु, जे खाइबे प्रशंसा करेंगे। चलतु एवं स्टार्ट करवा वीडियोटी को। देखो मु टावर भाजी टावर चुली बसई देछि। चलतु स्टार्ट करवा वीडियोटी को। देखो आज मु माछ भाजी कौ माछ माछ भी अच्छे आम टावर तेल पकेगा। देखो टावर तेल टावर तेल पकड़े देखु मुझे कड़े बसई गैस ऑन कर कड़े तेल पकेवा। तेल गुड़े गरम हाँवाई छाड़ा। तेल गरम हो देखु एम ए पान महर टे फुटेवा कहीं मुझे कौ माछ बेसर करी पान महर टे फुटेल भल बास्ना बाहर। पान महर टे भल भाव फुटेवा छाड़ कहीं से भाजी हेले तार बास्ना बाहर। पान महरटा पूरा भाजी हो आसला। आम ए सोरिष टे पकेवा। देखु सोरिष पूरा फुटीगला। एवं आम ए पियाज पकेवा। देखु पियाज भाजवा ब्राउन कलर है पर्यटन। पियाज आम भाजी आसला। आम मेरसुणा पत्र पकेवा। भल भाव भाजी ना देखो पियाज पूरा भाजी ब्राउन कलर हो आसला। एवं आम ए मसला ऐड करवा। देखो मु पूरा मसला पकईदेली। जेहेतु मु सोरिष राई करी बेसर मुझे सब बाटी देती। सोरिष अदा रसुण मरीच सबू किसी सब प्रकार मसला। देखो मुझे टे हलदी गुड़ी ऐड कर सब मसला पकई दे। मसला टे पकई दूसरे आ कि मसला पकाउनी। मसलार सब किसी बाटी भल भाव गोल देखो मसला पकई आम मसला धुआ पानी टे देदेवा। बेसर पानी
ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମସଲାରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ମାଛରେ ଭାଜିଲା ଆସି ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି ମାଛରେ। ଏବେ ଖାଲି ବେସରକୁ ଦେଖି ଲୁଣ ପକାଇବା କଥା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଲୁଣ ପକାଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଉଛି ବେସରରେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେଇ ଫୁଟିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଉଛି। ବେସର ପାଣି ଫୁଟିଗଲେ ମାଛ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପାଣି ପୁରା ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ମସଲା ପାଣିର ବେସର ବାସ୍ନାଟା ମଧ୍ୟ ମରିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛର ବେସର ପାଣି ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ପକାଉଛି ବେସର ପାଣିରେ। ମାଛ ପକାଇଲା ଆସି ସାବଧାନତାର ସହ ପକାଇବେ, କାରଣ ଛିଟକିକି ପଡ଼ିବ ହାତକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଛ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ମାଛ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ମାଛ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କୌଣସି ବେଲାରେ କି ପିପାତରେ ଘାଣ୍ଟିବେନି। ଘାଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତାର ସହ ଘାଣ୍ଟିବେ, ନହେଲେ ମାଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟୁନି, ମାଛ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଓହ୍ଲାଇଦେବା। ଆମର ମାଛ ବେସର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଛର ଆଇଁଷିଆ ବାସ୍ନାଟା ଟିକେ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ମାଛ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।